Baliwag Central Terminal. Yan. Ito yung pinaka-SM guys. Guys, magandang araw sa inyo lahat. Panibagong vlog na naman tayo ngayon guys. Ito naman si Kuya Chief TV ang nagpapalik. Kaya ito pala yung rider namin. Sama na naman kami sa biyaheng Bulacan. Road trip. Para makapasado ng mga customer guys. Kaya ngayon guys, gagawin kami namin sa trabaho. Baliwag. Ayan, nakita ko sa inyo guys. Yan. Baliwag Central Terminal. Yan. Ito yung pinaka-SM guys. Ayan o. SM Baliwag. Tingnan mo paro. Yan. Ito yung Baliwag guys. SM. Yan. SM Baliwag. Yan. Yung terminal. Medyo ma-traffic dito guys. Pag diretso yun to guys, papuntang San Rafael, DRT, yan, San Miguel, saka San Ildefonso. Guys, welcome San Rafael, Bulacan. Yan guys, nakikita nyo. Yan, papunta po kami ng San Rafael guys. So may compact hardware. Dosi na ngayon guys, kaya sa kumakain dyan, shout out sa inyong lahat. Ito yung DRT road papuntang San Rafael, Bulacan. Yan na yung kaway-kaway, karwas ang laki. Kaway-kaway daw, magpakarwas na daw kayo guys. Nyo. Yan. Papunta tayo sa San Rafael. Ano, makikita nyo yung ano guys, yung logo. Isa pa ano, may triangle. San Rafael, maligayang pagdating, kaso malayo guys. Nakita ko sa inyo guys, malapitan. Yan, yun, kita nyo guys. Maganda rin dito guys, San Rafael, Bulacan. Yan, sige pa, yun, mga halaman guys. Okay guys, tapos na po kami dito sa compact hardware. Ayun o, akit na kami guys. Ayun o. Ayun guys, biyahe na naman kami ng Angat, Bulacan guys. Diyan tayo. Yan, biyahe na naman kami sa Angat, Bulacan guys. Kasi marami pa kaming bagsak. Yeah, let's go. Let's get it on.